अस्सलाम वालेकुम। आज 2 मार्च बरोज़ पीर है। नाज़रीन, दुनिया में इस वक्त अगर हम देखें तो मुख्तलिफ जगहों पे लड़ाई झगड़े का एक माहौल बन चुका है और कशीदगियाँ है हर जगह पे। पहले हमने देखा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मसला, उसके बाद अब ईरान और इसराइल का उनकी जो कशीदगी चल रही है। तो निहायत ही अहम खबरें इस वक्त हमें सामने आ रही है। ईरान के हवाले से जितनी भी अपडेट्स है कि अभी तक उन्होंने किन किन जगहों पे हमले किए, और थोड़ी अभी इस व्लॉग जिस टाइम पे ये व्लॉग मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसी वक्त तक उन्होंने कहाँ कहाँ पे हमले किए, वो भी सारी अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करनी है। लेकिन इसके पीछे कुछ पस मंजर में जरा जाते हैं कि इन सारे सिचुएशंस का जो कशीदगी इस वक्त चल रही है, तो इसमें पाकिस्तान को क्या खतरात जो है वो लाहक हो सकते हैं, और क्या पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है। तो इसके पीछे का जो पस मंजर है, अभी एक इंटरव्यू भी इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है नेतन्याहू का, कि इसराइल जो है बेसिकली वो सबसे पहले ईरान को उनका टारगेट है, उसके बाद जो है पाकिस्तान उनका टारगेट है। और ये कुल्लम कुल्ला उन्होंने ये इस तरह का स्टेटमेंट दिया था। अभी ये उनका स्टेटमेंट दोबारा सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म्स पे जो है इस वक्त गर्दिश कर रहा है। लेकिन नाज़रीन, ये जो इसराइल की सोच है, उनकी जो मजहबी अकीदत है, वो भी मजहबी तौर पे अपनी एक किस्म के एक्सट्रीमिस्ट आप उनको कह सकते हैं। दूसरी तरफ पे अगर हम देखें तो भारत के नरेंद्र मोदी जो है, उनके हवाले से भी उनकी अकीदत, मजहबी जो अकीदत है, वो भी बहुत ज्यादा है, और वो भी एक्सट्रीमिस्ट टाइप का एक इंसान है। ठीक है, तो उनकी भी यही सोच है। तो बेसिकली ये जो इसराइल है, ग्रेटर इसराइल के बनने के चक्कर में कि सिंध तक जो है, दरिया सिंध तक, तो वहां तक जो है वो हम ग्रेटर इसराइल बनाएंगे, और ये उनकी सोच, और ये पहले कई बार वो बता भी चुके हैं कि हम ग्रेटर इसराइल जो इस तरह बनाएंगे। फिर अगर भारत की बात की जाए तो वो भी अफगानिस्तान को और इस सारे खित्ते को अपने साथ शामिल कराना चाह रहे हैं, वो भी वो उस चीज के चक्कर में है। तो ये इस वक्त अगर हम देखें तो आज हमने देखा कि जिस तरह पाकिस्तान के चैनल्स को हैक कर दिया गया साइबर सिक्योरिटी के थ्रू, और जिस तरह की सारी चीजें हमने देखी, तो उसका मकसद भी है कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से ये लोग जो है उसका इस जंग का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं, और इसका नुकसान जो है ये करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को हम किसी तरह से जो है वो टारगेट करें। लेकिन वो एक डर और खौफ उनको भी लगा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, तो उनके लिए ये मुश्किल है। दूसरी तरफ पे वो तुर्की को भी करना चाह रहे हैं, लेकिन तुर्की का भी उनकी जहनों में एक डर जो है वो मौजूद है, तो वो भी इस वक्त जो है थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो इसी कशीदगी के दरमियान ही कश्मीर के ऊपर जो है कुछ इंडियन जेट्स जो है वो गर्दिशें कर रहे थे। उसके बाद पाकिस्तान में भी कुछ न्यूज़ ऐसी आई कि पाकिस्तान की जो पाकिस्तान एयरफोर्स है वो भी हाई अलर्ट है, और पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद और मुख्तलिफ जो शहरें हैं पाकिस्तान की, उधर की जितनी भी हॉस्पिटल्स है, उनको भी हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया था। तो इसी वक्त भी हम अगर देखें तो पेशावर में, लाहौर में, इस्लामाबाद में जो है वो जेट्स वगैरह जो है वो गर्दिश कर रहे थे। ये सारी चीजें खैर अब इसी वक्त जो है वो ईरान का जो मामला है, ईरान की कुछ अपडेट्स जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि ईरान के हक में होने वाले मुजाहिरों में जो पाकिस्तान में आज एहतजाज हुआ था, मुख्तलिफ जगहों में, कराची में, लाहौर में, पेशावर में, इस्लामाबाद में, तो ईरान के हक में होने वाले मुजाहिरों में पाकिस्तान में 22 अफराद जो है उनको शहीद कर दिया गया। द गार्डियन के सोर्स है। उसके साथ साथ बगदाद में इसी वक्त जो है बगदाद में कायम अमरीकी सफारतखाने का अवाम ने गुज़श्ता दोपहर से गिराव कर रखा है। ईरान का इराक में वाक़ई अमरीकी अड्डे पर हमला, और उसके साथ साथ जो है इसके हवाले से जो पाकिस्तान में जिस तरह लोगों को शहीद कर दिया गया है, तो उसके हवाले से हबीब अकरम साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि अपने लोगों पर जो है वो गोली जो है वो लगानी नहीं चाहिए। और पाकिस्तान के अगर इस वक्त की भी सूरत हाल की बात की जाए तो वो एक किस्म की जो अकीदत है लोगों की, वो भी बहुत ज्यादा है। तो स्कर्दू और गिलगित में भी इस वक्त पाकिस्तानी फौज को जो है वहां पे डिप्लॉय किया गया है, और वहां पे कर्फ्यू 3 दिन के लिए जो है वहां पे लगाया गया है। अब इसके साथ साथ इसराइली तैयारों ने चाबहार बंदरगाह पर बमबारी की है। ये बंदरगाह ईरान की सिस्तान बलूचिस्तान सूबे में आती है, और यहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है। इसराइल ने हमले में F-35 इस्तेमाल जो है वो किए हैं। और एक और खबर बड़ी अफसोसनाक है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे, उनकी जो नवासी थी, उनको उस वो भी इस पे जो है वो शहीद की गई है। तो वो भी
اب سمجھ نہیں آتی کہ کیا وہ بھی اتنی بڑی دہشت گرد تھی ان کے لیے کہ ان کو اس طرح جو ہے بے دردی سے مارا گیا. بہت ساری ایسی خبریں ایران سے آ رہی ہے کہ وہ بڑی خطرناک جو ہے وہ ثابت ہوگی. ایک اور بھی بریکنگ ہے. برطانیہ نے امریکہ کو برٹش ملٹری ایئر بیس انہوں نے ان کو مہیا کیا ہے کہ وہ ہمارے ایئر بیس کو استعمال کر سکتے ہیں کہ اگر ایران کے میزائل کو اور ان کے جو سسٹم کو جو ہے وہ ایئر ڈیفنس سسٹم انہوں نے اپنا جو ہے وہ ان کو دے دیا ہے. اس کے بعد جو ہے ایرانی ایک صحافی ہے جون حسین, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ ایرانی لوگوں کو بہت غصہ ہے, کسی کی توقع میں نہیں تھا کہ آیت اللہ خامنہ کو ٹارگٹ کریں گے. یہاں کے لوگ اپنے لیڈران اور عہدیداران سے بھی غصے میں ہے کہ ان سے اتنے ٹائم تک جھوٹ بولا گیا. تو ان کے حوالے سے بیسیکلی کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے, اس کی وجہ سے جو ہے ان کے لوگ بھی ان پہ کافی زیادہ غصہ ہے, اور وہاں پہ ابھی بھی مختلف جگہوں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں اور لوگ جو ہے بڑے قسم کی تشویش میں ہے, پریشان بھی ہے. ظاہری بات ہے کہ اتنے بڑے عرصے تک سپریم لیڈر جو ان کے تھے خامنہ, انہوں نے اتنے عرصے تک وہاں پہ حکمرانی کی, اس کے بعد ان کو اس طرح شہید کیا گیا, اور ان کے سٹیٹمنٹس ان کی ساری چیزیں اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی جو ہے وہ چل رہی ہے. لیکن بیسیکلی میں جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ پاکستان بھی اس کے خطرات جو ہے وہ پاکستان کو بھی لاحق ہو سکتے ہیں, لیکن پاکستان کا جو ایک پلس پوائنٹ ہے اور جو پاکستان کی خوش قسمتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اٹامک پاور ہے پاکستان, اور پاکستان کو اس طرح ٹارگٹ کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوگا. اور آج ایک انٹرویو جو ہے وہ ڈی جی ایس پی آر صاحب کا بھی آیا ہے, اسی میں بھی انہوں نے الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ پاکستان کو اس طرح نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرے گا تو اس کی بھی ہمیں جو ہے وہ طریقے آتے ہیں, اور اس کو بھی ہم کس طرح ہینڈل کریں گے وہ بھی ہمیں آتا ہے. اور اگر کوئی یہ غلطی کرتا ہے وہ ہم جس طرح جواب دیں گے تو وہ لوگ ایکسپیکٹ بھی اس چیز کو نہیں کر سکیں گے. اور جس طرح پاکستان کی کچھ ٹی وی چینلز کو ہیک کیا گیا, اسی طرح پاکستان کے کچھ ہیکرز نے بھی اسرائیلی ٹی وی چینلز کو, انہوں نے 3 چینلز ہیں جن کو ہیک کیا گیا ہے, اور اس کے اوپر لکھا گیا ہے, ایک تو انہوں نے کلمہ جو ہے وہ اوپر اس کے لکھا ہے کہ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ there is no power on earth that can undo پاکستان, اور انہوں نے کلمہ بھی لکھا ہے اس کے ساتھ ساتھ. لیکن اس وقت اگر ہم دیکھیں تو جو جس طرح میں نے ویلاگ کے سٹارٹ میں مودی کا ذکر کیا, تو پچھلے ہفتے میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جس طرح بیک ٹو بیک میٹنگز کی نتنیاہو کے ساتھ, اور وہ میٹنگز میں کیا کچھ ہوا ہوگا ان میٹنگ وہ جیسی گئی, ان میٹنگز کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایران پہ حملے شروع ہوئے. اس کے بعد خیر ایران نے بھی اپنی ساری جوابی کارروائی دی, اور وہ ابھی تک ان کی جو کشیدگی ہے وہ تو ابھی تک خیر چل رہی ہے. لیکن ان کے جو ٹویٹس تھے, ان کے سارے ٹویٹس جو ہے وہ بیسیکلی اسرائیل کے حق میں تھے, اور وہ بیسیکلی جب یہ دبئی کا ہوا یا سعودی کا جو وہاں پہ جو اٹیکس ہوئے تو اس کے حوالے سے بھی انہوں نے جو ٹویٹس کیے تو وہ بھی ایسے لگ رہا تھا کہ وہ اسرائیل کے حق میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ جو جتنی بھی چیزیں وہ کر رہے تھے تو یہ اسرائیل کے حق میں جا رہے تھے, اور ایران کے خلاف سارا کچھ جو ہے وہ ہو رہا تھا. اب یہ جو پورا محاذ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو مسلم ممالک ہے ان کو ایک پیچ پہ آنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک لوبی بن گئی ہے جہاں پہ ہمیں امریکہ نظر آتا ہے, جہاں پہ ہم مودی نظر آتا ہے, جہاں پہ ہمیں اسرائیل نظر آتا ہے, اور وہ جو نتنیاہو کی سٹیٹمنٹس ہے وہ بھی ہمیں اس وقت بڑے کلیئر لاؤڈ اینڈ کلیئر جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ کس طرح پاکستان کو یا مسلمانوں کو اس وقت جو ہے وہ نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں. انشاءاللہ ابھی تک یہ کافی تھا, باقی بھی اپڈیٹس آتی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بہت شکریہ.